शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक देवी बैठी हुई हैं। ये यूनानी मिथोलॉजी जो है उसमें देवी का जिक्र किया गया है और इसको इंसाफ के हवाले से हमारे आम तौर पर भी जहाँ पर हम देखते हैं कि वो हैं कोर्ट हैं और जज साहबान हैं, तो यहाँ वहाँ पर भी एक औरत के आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वैसे हम ये भी कहते हैं कि मोहब्बत भी अंधी होती है, कानून भी अंधा होता है। तो यकीनन आज हम इंसाफ और मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। हम 7वें एतवार, जो साल यक्कम का 7वां एतवार है, उसके बारे में बात करेंगे। आज की तिलावत है मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 38 से 48वीं आयत तक। ये याद आपको दिला दूं कि पिछले हफ्ते हमने इससे पहले की जो 4 एंटीथीसिस जिन्हें हम कहा था कि तुम सुन चुके हैं, कि अगलों से कहा गया था, और जो मैंने वीडियो अपने दादा और अपने डैडी के साथ, अपने वालिद के साथ की थी कि उन्होंने कहा था और आज मैं ये कहता हूँ। तो आज की तिलावत जो है उसमें आखिरी जो 2 बातें रह गई थी वो आज पेश करते हैं। तुम सुन चुके होगे, कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, मगर मैं तुमसे कहता हूँ बुराई का मुकाबला ना करना, बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई अदालत में तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने दे। अगर कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए और उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्जा चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके होगे, कहा गया था अपने हमसाये को प्यार कर और अपने दुश्मन से कीना रख। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तलू करता है और रास्तबाजों और ना रास्तों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम उन्हीं को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? अगर तुम फ़क्त अपने भाइयों को ही सलाम करो तो क्या फ़याज़ी करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? इस वास्ते तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। एक सवाल उठता है कि क्या इंसाफ और मोहब्बत इकट्ठे चल सकते हैं? इंसाफ जो है वो समाज के लिए है, जो मोहब्बत है वो ख़ानदान के लिए है। आइए देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह हमें क्या बताते हैं। खुदाम यीशु मसीह जो सब कुछ जो हमने सुना, आज की 2 बातें जो ख़ास तौर पर हमने सुनी, तुम सुन चुके हैं आंख के बदले आंख और अपने हमसाये को प्यार करना। इससे पहले मैंने बताया था कि 4 और भी बातें हम इसके बाद, तो खुदाम यीशु मसीह जो सब ये बातें हैं 6 की 6, वो अपनी ज़िंदगी में दिखाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन बातों को दिखाया। खुदाम यीशु मसीह एक नए इंसाफ की दावत देते हैं। वो इंसाफ जो फरीसियों से मुख्तलिफ है। ये इंसाफ ताल्लुकात का इंसाफ है, जिसमें अच्छे बुरे, नेक बदकार, खूबसूरत बदसूरत को नहीं देखा जाता, बल्कि दूसरे से कुछ तवक्को किए बगैर प्यार की दौलत को पेश किया जाता है। यहाँ ये भी नहीं देखा जाता कि दूसरा दोस्त है या दुश्मन, बस ही प्यार पनपता है, क्योंकि यही वो नई फितरत है जो यस्सु के शागिर्द होने पर आप हासिल करते हैं, और यही खुदा की हकीकी शबीह होना है। क्योंकि आखिर में हमने सुना है कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। जो बिलाखिर हमने अपने बाप के साथ हमारी शक्ल मिलनी चाहिए, हमारी शबीह उस बाप के साथ। और ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जिसकी शक्ल बाप के साथ नहीं मिलती उसको क्या कहते हैं?
تو آئیے ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ جو پہلا جس کا ہم نے ذکر کیا وہ تھا تم سن چکے ہو کہ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اس کو کہتے ہیں انتقام کا قانون۔ یہ جو انتقام کا قانون ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، احبار کی کتاب اس کی 24ویں آیت، اس کی 24ویں باب، اس کی 19ویں سے 20ویں آیت میں کہا گیا، اگر کوئی انسان اپنے ہمسائے کو داغ لگائے تو جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جائے، توڑ کے بدلے توڑ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں احبار کی کتاب میں۔ یہ قانونی اظہار 17ویں صدی قبل از مسیح، 1750 سے لے کر 1792 تک میں حمورابی کے ضابطہ اخلاق میں درج تھا۔ تو یہ بہت پہلے کی بات ہے، اور پھر یہ بات جو ہے آہستہ آہستہ ہم نے حضرت موسیٰ کی جو انہوں نے پیش کیا، خدا کا کلام پیش کیا، خدا کے احکامات پیش کیے، ان میں آخر میں یہ قانون انسان کو بغیر حد کے نقصان پہنچانے سے بچاتی تھی۔ یہ دکھانے کے لیے آئیے ہم لامک کے قانون کو دیکھتے ہیں۔ تکوین اس کا 4 باب، اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، لامک نے اپنی بیویوں سے کہا، اس کی 2 بیویاں تھیں، آئے عادہ اور سلا میری آواز سنو، اے لامک کی بیویوں میری بات پر کان لگاؤ، کیونکہ میں نے زخمی ہو کر ایک آدمی کو اور ضرب کھا کر ایک نوجوان کو مار ڈالا۔ اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لامک کا 70 اور 7 گنا۔ تو یہ اس وقت جب لامک جو یہ قائن کے قبیلے سے تھے، ان کی نسل سے آتے ہیں، لامک کو کہتے ہیں کہ، اور یہاں سے ہی خدا یسوع مسیح نے جب مقدس پطرس نے پوچھا تھا کتنی دفعہ مجھے معاف کرنا چاہیے، 7 دفعہ، تو قائن کا بدلہ جو ہے وہ 7 دفعہ لیا جائے گا، لیکن جو لامک ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ 77 دفعہ۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر معاف بھی، خدا یسوع مسیح اس کو ایسے الٹ دیتے ہیں کہ وہاں بدلہ جو ہے وہ 77 دفعہ، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہیں معاف جو ہے اتنی بار کرنا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے پھر اس کو 4 جو ہے اس کی مثالیں ان میں پیش کیا ہے۔ پہلی مثال ہے گال، جو نئے انصاف کو انہوں نے پیش کیا ہے، تو پہلا جو لفظ ہے وہ گال۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تھپڑ مارتے ہیں، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، جب میں کسی کے منہ پر تھپڑ ماروں گا تو اس کے بائیں گال پہ وہ تھپڑ پڑے گا۔ اگر میں نے اس کے دائیں گال پہ تھپڑ مارنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارنا پڑے گا، اور الٹے ہاتھ کے تھپڑ میں اور بھی زیادہ جو ہے وہ بے عزتی محسوس کی جاتی تھی، اور اس کی سزا جو ہے، مطلب بے عزتی کی آخری حد جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی، جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں الٹے ہاتھ دیتے ہیں، الٹے ہاتھ کی جو مارتے ہیں، تو اس سزا کی جو اس وقت اس کی سزا جو تھی وہ 400 سکے، جو کہ کہتے ہیں کہ عام شخص کی جو کمائی تھی وہ 1 سال کی کمائی تھی، یعنی اس کو بہت برا سمجھا گیا تھا۔ اور یسوع کہتے ہیں کہ برائی کو یہیں ختم کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غیر فعال ہو جاؤ، یعنی غیر فعال ہو جاؤ، پیسو نہ ہو جاؤ، لیکن تم اس کے بدلے تم اس میں نہ پڑو۔ اگر کسی نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تو تم دایاں گال جو ہے وہ پھیر کر دوسرا گالا اس کے سامنے پیش کر دو، یعنی برائی کو روکو۔ اگر تم نے بھی تھپڑ مار دیا اور تم نے بھی ویسے کیا تو تم میں اور اس میں کیا فرق ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ خدا یسوع مسیح کو جب تھپڑ کسی نے مارا تھا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں تھپڑ مارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جو غیر وجہ کے ناانصافی کی جاتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں وہ دیتے، وہ لامک کی طرح 77 بار اس کے، یا قائن کی طرح 7 بار اس کا بدلہ نہیں لیتے، بلکہ اس کو وہاں پر ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہے بگار۔
बेगार। रोमी जो उस ज़माने में थे वो लोगों को पकड़ कर ज़बरदस्ती उनसे काम लेते थे। जैसे हमने शमाउन करीनी के बारे में सुना था कि वो अपने खेतों से आ रहा था और यस्सु की सलीब को उसने उठाया, उसमें उसकी मदद की। तो रोमी जो सिपाही थे, उन्होंने उसको बेगार में पकड़ा और उसको खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई इस तरह ज़बरदस्ती काम करने के लिए कहे तो तुम उसके साथ आगे तक चलो। अगर उसने 1 किलोमीटर कहा तो आप 2 किलोमीटर चलो, 2 कोस चलो। तीसरा जो है वो है चोगा और कर्जा। चौथा जो है कर्जा। ये मुक़द्दस मत्ती की इंजील, जैसे मैंने पहले बताया था कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में ये बातें दिखाई कि कैसे उन्होंने ये बातें जो हुई हैं वो अपनी ज़िंदगी में कैसे दिखाई। ये मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 27 बाब उसकी 35वीं आयत में है। और जब उन्होंने उसे मसलूब किया तो उसके कपड़ों पर कुर्रा डालकर बांट लिया। ये ज़बूर 21 ब्रैकेट में 22 उसकी 19वीं आयत में है। मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरे लिबास पर उन्होंने कुर्रा डाला। खुरूज की किताब उसकी 22वें बाब में उसकी 25वीं से 27वीं आयत में है। अगर तुम मेरे लोगों में से किसी मुफलिस को कुछ रुपया कर्ज दे तो ब्याजी की मानद मत बन और उससे सूद मत ले। अगर तू अपने हमसाए का लिबास गिरवी में ले तो सूरज डूबने के वक्त उसको वापस दे दे, क्योंकि यही एक चीज़ है उसके ओढ़ने की कि और उसके बदन का लिबास है। वो किस तरह सोएगा। अगर वो मेरे पास चिल्लाया तो मैं उसकी फरियाद सुनूंगा, ये खुदावंद कहते हैं, क्योंकि मैं तरस खाने वाला खुदा हूँ। तो सूद के लिए बाइबल मुक़द्दस में जो इब्रानी इस्तिलाह है वो है नशेख, इस तरह कुछ है नशेख, जिसका मतलब है काटना। यानी एक शख्स जो कर्जे जो आप ज़रूरत में है और वो आपसे कर्जा मांग रहा है, आप उसके ऐसे जैसे गर्दन पे उसको काट रहे हैं, तो उससे सूद मतलब उसका नाजायज़ आप फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये खुदा यीशु मसीह का जो नया कानून है उसमें आपको देखना है कि आप ऐसा मत करें। फिर दूसरा जो आगे हमने सुना है कि अपने दुश्मन से मोहब्बत करना। कलाम मुक़द्दस में कहीं भी इसका जो वो ज़िक्र नहीं किया गया कि अपने जो है दुश्मनों से नफ़रत करो, इसका ज़िक्र नहीं किया गया। कुमरान के राहिबों जो सहरा में रहते थे उनकी जमायत कहती थी कि रोशनी के फ़र्जंदों से प्यार करो और अंधेरे के फ़र्जंदों से नफ़रत करो। तो शायद ये वहाँ से बात आई है। वैसे ज़बूर 138 ब्रैकेट में 139 उसकी 19वीं आयत में कहा जाता है, आए खुदा काश तू शरीर को कत्ल करे। और इसके आगे उसका जिक्र किया गया है। आगे बात चलती है 21वीं आयत में, आए खुदावन जो तुझसे कीना रखते हैं क्या मैं उनसे कीना नहीं रखता। जो तेरे खिलाफ उठते हैं क्या मैं उनसे नफ़रत नहीं करता। मैं उनसे कामिल तौर पर कीना रखता हूँ। ये ज़बूर में कहा गया, लेकिन कहीं भी कलाम मुक़द्दस में, और शायद यहीं से लोग समझते थे कि जो खुदा के ख़िलाफ़ है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। खुदा यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते। खुदा यीशु मसीह और खुदा ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि अपने दुश्मनों से नफ़रत करो। कदीम जो यूनानी ज़ुबान है उसमें 12 तर्ज की मोहब्बत जो थी या इकसाम जो थी वो मौजूद थी। उसमें मैं मुख्तसर तौर पे आपको बताता हूँ। जो पहली है वो एरोस है, मोहब्बत की पुरजोश किस्म जिस्मानी और पागलपन की तरफ जो लेकर जाती है। इसको ज़रखेज़ी का यूनानी देवता भी जो है उसके साथ मंसूख किया जाता है। और दूसरा है फिलिया, इसमें आप देख सकते गहरी दोस्ती, आप इसको देख सकते हैं। इसको आगापे, ये जो लफ्ज़ है ये है जिसकी ज़िक्र जो है खुदा यीशु मसीह करते हैं। गैर मशरूत मोहब्बत, बिला जवाज़, कुफ्तों सरहदों से बालातर, बग़ैर किसी तवक्को के मोहब्बत करना, ये खुदा यीशु मसीह की करते हैं ये। और फिर इसके अलावा है स्टोरेज, ख़ानदान और रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत। फिर जो है फिलियातीवा, ख़ुद से मोहब्बत। फिर परागामा, मोहब्बत में देना ज़रूरी नहीं बल्कि हासिल भी कर सकते हैं।
منیہ جو ملکیت جو ہم اس کو وہ اس کے حوالے سے چاریس یا قاریس جسمانی اور روحانی محبت اس کو کہتے ہیں، پوتھاس دلکش محبت، خواب دکھانے والی محبت، جیسے جو 16-17 سال کی عمر میں جو محبت ہوتی ہے، جس میں بعد میں اکثر مایوسی ہوتی ہے۔ اور پھر جو 10ویں ہے وہ تیلیما، اپنے کام سے محبت، ہیمیوروس یہاں جہاں خواہش جلتی ہے، دیوانی محبت جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو 12ویں ہے وہ انتیوروس، وہ محبت جس کو بڑھنے کے لیے خواب کی جواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ یونانی زبان میں بہت سارے 12 جو ہیں وہ قسمیں ہیں اس کو بتائے گئے، لیکن خدا یسوع مسیح نے وہ بات کی ہے یہاں پر جو تیسرے نمبر پائے آگا پہ، غیر مشروط محبت، بلا جواز کی محبت، کچھ ایکسپیکٹ کیے بغیر دوسروں سے محبت کرنا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو نیا خدا یسوع مسیح نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، نیا انصاف کی دعوت دی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں دکھایا۔ اور میں بتا رہا تھا 2 باتیں کہ کیا انصاف اور محبت اکٹھے چل سکتے ہیں۔ انصاف جو ہے وہ سماج میں کام آتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اور وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا قاعدہ اور قانون بنایا جائے جس میں دوسرے کی جو ہے وہ جو دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ محبت جو ہے وہ خاندان میں ہو، کیونکہ محبت جو ہے اس میں اس کا کاروبار کا، اس کا حساب کتاب نہیں رکھا جاتا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو خاندان کی محبت ہے وہ سماج میں لے کر جاؤ، یعنی خاندان مطلب سماج کو خاندان بنا لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خاندان کو بھی سماج بنا دیتے ہیں، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ خدا یسوع آخر میں کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے باپ کے ساتھ، آپ کی شکل آپ کی شبیہ جو ہے اس کے ساتھ ملنی چاہیے، اور جو اپنے باپ کے ساتھ ملتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں دیکھو بالکل اپنے باپ پہ گیا ہے۔ ہمارا جو باپ ہے وہ خدا باپ ہے، اور وہ خدا باپ جو ہے غیر مشروط محبت کرتے ہیں۔ آپ کے لیے، میرے لیے یہی میری دعا ہے کہ ہم انصاف جو ہے سماج میں جو ہے اس کو خاندان بنا کر محبت میں تبدیل کریں، غیر مشروط محبت میں تبدیل کریں۔ میری اس دعا کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ آپ کو آداب، اور پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ شالوم۔